नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची समस्त को आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपणकर ओडिया ग्रामर सीरीज को लेकिन एटा बेसिकली आपणकर एटा सेकंड क्लास हबा को जाउची एवं एथिरे हमें विशेष्य विषय रे बेसिकली हमें पढ़िया को जाउचे विशेष्य कोन तार प्रकार भेद एवं से विषय रे हम डिटेल पढ़िया चलंतु स्टार्ट करिया वीडियो को ता पूर्व कहि रखछि यदि आपण चैनल को प्रथम थर आछन तबे निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियंतु देखंतु ए सीरीज टा बहुत हेल्पफुल हबो आपनकर फॉर ऑल द ओडिशा गवर्नमेंट आपनकर जे कोनोस एग्जाम आछि ओडिया ग्रामर निश्चित भाव पढियो तेनो ओ डबल एससी हो ओ ट्रिपल एससी हो आपनकर ओपीएससी हो ओपीएससी रो बेसिकली एसओ एवं आउ जहार हैला कि ओडिशा पुलिस रा आपनकर जे कोनोस एग्जाम हो सबुथि पे आपनकर दरकार पडिबो तबे चलंतु स्टार्ट करिया ता पूर्व आपन कहि दोजी पद गुडा आपनकर श्रेणी विभाग कले आमे बेसिकली हम पांच भाग रे हम श्रेणी विभाग करथा जेंति कि विशेष्य सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय आमे गोटे गोटे करके सब गुडा को हम बुझिबा तबे चलंतु स्टार्ट करिवा विशेष्य पद रु तबे विशेष्य आपनकर कोन विशेष्य हमें जोटा कि हम इंग्लिश रे नाउन बोली कहिताउ सेटा आपनकर होची विशेष्य विशेष्य आपनकर कोन विशेष्य होची नामवाचक पद को जे बुझेला से होची विशेष्य नामवाचक पद तबे नामवाचक पद कोन जोडा को ना आपनकर देखौची बा ना विषय रे बुझौची कोनसी नामवाचक विषय रे बुझौची सेटा को हम कहबा विशेष्य जेमिति कि एग्जांपल हम एठी देखिबा दिलीप तिर्की गोटे ना को बुझेला तेनु एटा होची गोटे नाउन बा आपनकर विशेष्य देन आपनकर कृषक सैनिक एमान हेले मध्य आपनकर विशेष्य तो विशेष्य रे हम प्रकार भेद विषय पढ़िबा एटा बहुत इंपोर्टेंट रहइबा आपण मन देखि सुनंतु बा देखंतु विशेष्य रो प्रकार भेद हम देखिया गेले हम बेसिकली पांच भाग रे विभक्त कर जोटा होची व्यक्तिवाचक विशेष्य बा संज्ञावाचक विशेष्य जोटा कि ना को स्पेसिफिक आपण जे कोन जगह रो ना को स्पेसिफिक से गेले आपनकर व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य को आछे जातिवाचक गोटे होल जाति को हम जदि बुझेला ताले एटा जातिवाचक विशेष्य कहबा जदि कोनसी वस्तु को पर्टिकुलर बुझेला ताले वस्तुवाचक विशेष्य कहबा कोनसी गुण को बुझेला दि गुणवाचक कोनसी क्रिया को बुझेला दि क्रियावाचक विशेष्य कहबा एग्जांपल सब गुडा का देछि आपण मन हम डिटेल मध्ये डिस्कशन करबा फर्स्ट हम डिस्कशन करबा व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक आपण कह देतु आपनकर जे पद को निर्दिष्ट नाम प्रकाश करथिया पद को हमें व्यक्तिवाचक विशेष्य हमें कहबा जे कोनसी आपनकर देखन व्यक्ति को आपनकर देखला जदि कोनसी निर्दिष्ट व्यक्ति रो ना कोनसी स्थान रो ना शहर रो ना पर्वत जंगल एवं समुद्र रो ना जे कोनसी देश विदेश रो जहार ना को बुझेला ताले हमें कहबा ताको संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य एग्जांपल एठी देछि जेंति विवेकानंद मधुसूदन दिल्ली हरिद्वार संबलपुर एगुडा सब आपनकर बहुत गुडे एग्जांपल्स अछि एटा बहुत भलो भाबरे आपण बुझ पाथबे बहुत सहज थिला देन आपनकर जातिवाचक होछि कोन ने निर्दिष्ट नाम को न बुझाई अनेक गुडी साधारण नाम को जदि बुझेला सेटा हम कहबा जातिवाचक जेमिति कि मनुष्य गोटे पूरा जाति को बुझेला सबर पूरा जाति को बुझेला पशु पूरा जाति को बुझेला गाई भीतर समस्त को बुझेला वन भीतर बहुत लोक को बुझेला ह्रद बहुत बुझेला किंतु जदि ह्रदर गोटे पर्टिकुलर ना हे जिवो जे चिलिका ह्रद हेडी आपनकर हे जिवो कोन संज्ञावाचक विशेष एथिरे आपनकर एठी दिया हेछि एग्जांपल म आपनको डिटेल मध्ये डिस्कशन करिया को जाउची तबे जातिवाचक आउ व्यक्तिवाचक केमिति हमें चिन्हिबा देखंतु केतरा एग्जांपल देछि जेमति कि मनुष्य पूरा जाति को बुझेला जदि कोनसी स्पेसिफिक लोक को ना को हम बुझे देले ताले एटा को जातिवाचक विशेष्य कहबा एमिति एग्जांपल आपनकर पडिबो क्वेश्चन रे जे आपनकर मनुष्य जदि हेला आपनकर जातिवाचक तार व्यक्तिवाचक विशेष्यटा कोन हो तापर एग्जांपल देथियो सेमति गोटे आपनको चूज करे रहछि सेमति क्वेश्चंस आसी पारे जेमति गाई भीतर हेला गोटे कामधेनु ना देन आपनकर पुस्तक भीतर रामायण ए भली आपन देश भीतर आपनकर जे कोनसी गोटे ना एमति बहुत गुडे एग्जांपल आपनकर रहिछि देन आपनकर देखिबा हमें वस्तुवाचक विशेष्य विषय
ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କଣ ଗୁଡାକ ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ଯେମିତି କି କ୍ଷୀର, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କାଗଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷକୁ। ତେବେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ଯୋଉ ରହିଲା ବସ୍ତୁଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା, ଯଦି ତାର ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଯଦି ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ମାଟି, ବସ୍ତୁବାଚକ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ମାଟିକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଯେତେ ଥର ଯାହା କରିବା ମାଟି ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିଦେବା ସେଇଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ତାର, ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ। ସେମିତି କାଠ ଗୋଟେ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ଗଲାବେଳକୁ ଖଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ଖଟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିକି ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବ୍ଲୁରେ ହାଇଲାଇଟ କରାହେଇଛି। ଯେମିତି କାଗଜ ଆଉ ବହି, ଏଟା ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଦେନ୍ ଗୁଣବାଚକ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ନାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କହିବେ, ଯେମିତିକି ସମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଯିବା, ଆସିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା, ହସିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସବୁଗୁଡା ମନେ ରଖିବା। ତେବେ କ୍ରିୟା ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଟା ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀଟି ଜୋରରେ କାଶୁଛି। ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଶୁଛି ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, କିନ୍ତୁ କାଶିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧରିବେ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ଯଦି କାଶିବାଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଟା କ୍ରିୟାର କାମକୁ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆସୁଛି। ବସିବା ଏବଂ କାଶିବା ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ବସିବା, କାଶୁଛନ୍ତି, କାଶିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି କିଛି ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ବିଶେଷରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପିଡିଏଫଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।